A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum. It is class 8th subject English. प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो एक पोयम है जिसका नाम है मर्सी। प्यारे बच्चों, इस पोयम के बारे में, इस नज़म के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि ये जो पोयम है, ये जो नज़म है मर्सी, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इस पोयम को, इस नज़म को विलियम शेक्सपियर के एक प्ले से लिया गया है जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, एक प्ले है। इसी प्ले से, इसी ड्रामे से इस मर्सी को, इस नज़म को लिया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पोयम को, इस नज़म को यहाँ पे लाइन वाइज समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. Quality means khubi, mercy means rahm, stranded means zabardasti, force. Droppeth, it is old English of drop, or we can say drops, which in Urdu means girna, tapakna, barasna. Rain means barish. Heaven means jannat. But heaven means here in Urdu asman. Place means jaga. But place means here earth, zameen. Beneath means niche. The quality of mercy is not stranded. ये जो मर्सी है, ये जो रहम होता है प्यारे बच्चों, इज नॉट स्ट्रेन्ड, इसको ज़बरदस्ती से नहीं कराया जा सकता है। यानी रहम ज़बरदस्ती से नहीं कराया जा सकता है। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम heaven अपॉन द प्लेस बीनीथ, बल्कि ये बारिश की तरह, बल्कि ये रहम जो होता है ये बारिश की तरह बरसती है। जिस तरह बारिश आसमान से नीचे ज़मीन पर बरसती है, ठीक उसी तरह रहम इंसान के दिल में जारी होता है। ड्रॉपेथ मीन्स ड्रॉप, गिरना। ये रहम जो होता है, ये रहम बरसता है एज द जेंटल रेन, जिस तरह बारिश बरसती है, फ्रॉम heaven आसमान से, अपॉन द प्लेस बीनीथ नीचे जमीन पर। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, दो बार। ब्लेस्ड मीन्स रहमत। ये मर्सी जो होता है, ये रहम जो होता है प्यारे बच्चों, ये दो तरह से इंसान के लिए रहमत है। इट ब्लेसeth हिम दैट गिव्स, ये रहमत है उसके लिए जो रहम करता है। एंड हिम दैट टेक्स, और उसके लिए भी रहमत है जिस पर रहम किया जाता है। इट इज माई टेस्ट इन द माई टेस्ट, ये ताकतों में से एक बड़ा ताकत है। Mercy is more powerful than the most powerful kings. Mightiest in the mightiest means more powerful than the most powerful kings. ये रहम जो होता है, ये मर्सी जो है, ये बादशाहत से भी अजीम और ताकतवर है। It becomes the throned monarch better than his crown. Throned monarch means in Urdu वक़्त का बादशाह, गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह। ये जो गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह होता है, ये जो वक़्त का बादशाह होता है,
اس کا جو تاج ہوتا ہے، کراون ہوتا ہے، اس کا جو کراون ہوتا ہے، اس کے اس کراون سے رحم بہتر ہے. یعنی یہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کا جو کراون ہوتا ہے، جو تاج ہوتا ہے، کراون مینز تاج، یہ جو تاج ہوتا ہے بادشاہ کا جو چمکتا ہے، اس تاج کی چمک سے رحم کی روشنی بہتر ہے. His scepter shows. Scepter means in Urdu شاہی چھڑی، بادشاہ کی طاقت کی چھڑی. His scepter shows. Show means دکھانا. The force means طاقت of temporal power. Temporal power means دنیاوی طاقت. His scepter یہ جو اس کی جو یہ چھڑی ہوتی ہے، جو شاہی چھڑی ہوتی ہے، وہ دنیاوی طاقت کو ظاہر کرتی ہے. ٹیمپورل پاور مینز دنیاوی طاقت، یعنی یہ جو بادشاہ کی طاقت کی جو چھڑی ہوتی ہے، یہ جو شاہی چھڑی ہوتی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے، وہ ظاہر کرتا ہے ایک ایسی طاقت کو جو دنیاوی طاقت ہوتا ہے. یعنی یہ دنیاوی طاقت کو ظاہر کرتی ہے یہ شاہی چھڑی. The attribute to awe and majesty. Attribute means صفت، awe means ڈر، majesty means عظمت. The attribute to awe and majesty یہ اس کی عظمت اور ڈر کی صفت ہوتی ہے. یہ شاہی چھڑی، یہ اس کی بادشاہ کی عظمت اور ڈر کی صفت ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے. wire in means in which. In Urdu it means جس میں. doth it is old English of do. sit means بیٹھنا. the dread means ڈر. and fear means خوف of kings بادشاہوں. wherein doth sit the dread and fear of kings جس میں بادشاہوں کا خوف اور ڈر بیٹھا ہوتا ہے. یہ جو شاہی چھڑی ہوتی ہے، اس میں بادشاہوں کا خوف اور ڈر بیٹھا ہوتا ہے. But mercy is above this sceptred sway. بلکہ یہ جو مرسی ہے، یہ جو رحم ہے، is above یہ طاقتور ہے، اعلیٰ ہے. this sceptred sway. sceptred sway means بادشاہ کی طاقت کی چھڑی، بادشاہ کی طاقت کی چھڑی. king's rod of authority. sceptred sway means king's rod of authority. بادشاہ کی طاقت کی چھڑی. یہ جو بادشاہ کی طاقت کی چھڑی ہوتی ہے، اس سے یہ مرسی جو ہوتا ہے، یہ رحم جو ہوتا ہے، اس چھڑی سے بڑھ کر ہے، اعلیٰ ہے. It is enthroned. Enthroned means بادشاہ بننا. It is enthroned in the heart of kings. It is enthroned یہ بادشاہ بنتا ہے. in the heart of kings بادشاہوں کے دل میں. یعنی جب بادشاہوں کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کے دلوں کو بطور طاقت استعمال کرتا ہے. یعنی یہ رحم جو ہوتا ہے، یہ مرسی جو ہوتا ہے، یہ بھی بادشاہ ہوتا ہے. جب بادشاہوں کے دل میں یہ رحم پیدا ہوتا ہے تو وہ تو رحم ان کے دلوں میں ایک بادشاہ بن جاتا ہے. It is an attribute to God himself. Attribute means صفت، خوبی. It is an attribute to God himself. God means Allah, خدا. It is an attribute to God himself. یہ خدا کی ایک صفت ہے، مرسی. یعنی یہ مرسی جو ہے، یہ رحم جو ہے، یہ خدا کی اپنی صفت ہے. And earthly power. Earthly power means
زمین پر جو حکمران ہوتے ہیں, جو زمین پر حکومت کرتے ہیں. And earthly power doth, it is old English of do, then show like gods, when mercy seasons justice. And earthly power, اور یہ جو زمین پر حکومت کرتے ہیں, زمین پر جو یہ حکمران ہوتے ہیں, جب یہ رحم کرتے ہیں, then show like gods, تو ان کا یہ رحم کرنا اس طرح لگتا ہے جیسا کہ یہ خدا کی رحمت ہے, جیسا کہ خود خدا رحم کرتا ہے. when mercy seasons justice, جب رحم انصاف کے طریقے سے کیا جاتا ہے. جب یہ مرسی, جب رحم انصاف کے طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ یہ خود اللہ کرتا ہے. یعنی یہ جو ارتھلی پاور ہوتا ہے, یہ جو زمین پر حکمران ہوتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, ان کی حکومت اس طرح لگتی ہے جس طرح کی جیسا کہ خدا خود یہ حکومت چلا رہا ہے اس وقت جب اس رحم کو انصاف کے طریقے سے کیا جاتا ہے. ولیم شیکسپیئر. تو پیارے بچوں, آئی ایم شیور کہ یہ جو مرسی کے بارے میں نے یہاں پہ آپ کو آج بتایا ہے, پڑھایا ہے, آئی ایم شیور آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. آج اتنا ہی, شکریہ, خدا حافظ, تھینک یو.